Alright, so mabuhay nga gabi, good evening Eastern Visayas, maayong gabi sa atong tanan, sa atong mga higala, okay? Nga sugad ba ito naton mga pipira-pira nga nagpa-follow ito naton Community Matters Podcast nga sugad ba na Taklob Digital News, no? Dinigyapon ito naton inen Lunes, Miyerkules nga Biyernes nga mga adlaw pagkarusa. Ako ani yung host, Roel Montes. And tonight, mga kasangkayan, mga ka-community, once again, live kita. Alright. Adi na. Wait lang. Okay, so, yan. Opay nga oras sa aton nga tanan. Okay. Aha. Ginopin ko lang naton live monitor. Alright, mga kasangkayan, mga community. Yan ang manggod nga gabi. Ato nini paghisgutan an usa nga imangrawon nga mga suo ka aton trabaho ngan kun ano ito naton ginihimo gibubuhat dinhi Taklob Digital News, ano? Ini nga aton imangrawon kaparte ini hiton tinatawag naton nga papel. The vital role of media in crime prevention. So sigunaton ginpili lang manggudaton or purposely aton ini himo yan nga aton tema o iton mismo iton aton title iton aton Friday edition, ano? Yan ang Biyernes, August 28, 2026, ano? Iton aton papel, the role of media, no? Para gyapon naton ini mahipaplastar ngan sugad man mahipahinumdom nga dayton nga tanan nga mga sektor nga aton na community labi na ito naton nga na gobyerno, no? Kay naglabay nga adlaw ginbuhatin usa nga press conference although asinin usan baga konteksto nga aton niya na pahamtang nga aton himang rawon tungod kay again din na naglabay nga adlaw aton mga law enforcement agencies, PNP, iba pa, no? Ang dumaran press conference, hapag tigaman, Crime Prevention Week o month ba ini? Crime Prevention Week, no? Ano? Nga siyempre buhat daw ini dito mismo kampo hiton regional headquarters and Philippine National Police Region 8, ano, Eastern Visayas. Amo nga nito, mga na-notice naton nga in fact may mga reactions tikang ito naton mga ka-Rosa, labi na mga miyembro itong Eastern Visayas Media Without Borders nga wara hinibaga imbitara kay number one manggod ini
when we talk about itong Philippine National Police dinhi sa Visayas region, may danira mga miyembro la nga media iton tinatawag nga press corps o PNP press corps. So ini nga mga activities, ini campaign itong PNP, no? May dala ni niragin papasabot o papaangbitan in mga impormasyon ang mga kaapilay ni nga PNP press corps. Unfortunately, iton kanamaan nga mga membro liwat ito Eastern Visayas Media Without Borders upod na ini aniyo kasagabay hataklob digital news ang magadir ini inin membro na PNP press corps. But wari naton ito we have nothing against ito. Inin aton baga we can continue, we can perform iton aton obligasyon como mamamahayag, no? Bisan kun diri kita mga membro hito nga mga press corps, ano? Anyway, well, we're expecting liwat yan baga ikakausa naton iton mga kaapihan Eastern Visayas Media Without Borders magpapati liwat iton era baga mga saloobin ba? Balita itira mahihipa ang bitaaton ng mga insights, labi na ito Miss Miriam Disakada, no? Itong Eastern Visayas Media Without Borders. Alright, so aton pagpamulaton, maka-join naton aton nila live program Community Matters Podcast. Alright, the vital role of media in crime prevention. Asen ito naton hisgutan. By the way, mga kasangkayan, mga ka-community, if you want also to join abierto ini nga aton podcast, pagsiring live, butang leto niya mga mensahe. If you have comments, if you have suggestions, if you have reactions, kung may niyo gusto luwat igpaangbit ng mga punto di vista sa ring manera. Ibutang lang dito ang aton comment section. Oo. And again, if you want to join live, abierto ini, ibutang lang dito na aton comment section. Oo. Mag-message la messenger. Oo. Kay para kamo ma-recognize nga makasulod nga dito na aton live streaming app. Alright? So the vital role of media in crime prevention. So, una, ang papiliton media nga mag-report kung may krimen, mga panitabo, Direla kita nakuha yung statement ikang iton otoridad, iton polis. Direla nga mag-interview in hinuman nga opisyal, again, otoridad. Direla pag-report kung may insidente. There is much a bigger role nga ginkakaptan iton kada tagsa nga ihimo nagbubuhat como sa nga kaapi iton legitimate credible nga media organization so there is much bigger role. Amo nga ni nga gusto naton baga share ni nga sugad man baga iglatag para iton nga tanan because we're trying, Itong Taklob Digital News always trying ka maintindihan nga ito naton ginta trabaho basta-basta. We're not tinin mga vloggers. We're not content creators. Merely, well, admittedly, we are content creators. Kainin nila. Nga aton podcast is a content. Pero, dire ordinaryo nga content because
may da mga kinahanglanon nga mga elemento, mga ingredients ini, 'di ba? Kumbaga pagluto. Kay kung kulang itin imong ingredients then diri amo iton imong gitatrabaho as journalist, as mamamahayag, as media, no? Oo. So, asa ito how serious, no? Itong trabaho, iton usa nga mamamahayag, media can help communities understand kung ano nga mga risgo, no? Itada. Media can help prevent misinformation, no? Diba? Media can connect people to institutions. Media can raise awareness, no? Media can ask questions. Kay di rin ako kumpleto itong pamakyana. I mean, itong istorya. Kung waray ka mga pamakyana, no? Bisan ano nga klase ng istorya, if you don't have questions, whether it's in hard and uncomfortable nga mga pakyana, dapat ito pakyana, no? Well, of course, with in prudence, with professionalism, and when we speak about professionalism, may respeto, no? Dire kay baga mga so media can raise awareness. And perhaps most importantly, mga kasangkayan, mga ka-community, media can help communities nga magkamayada in conversations, himang rawon, na nga nagkikinahanglan. Ha? Nga kinanglanon, himuon sa numan manabo in mga krisis. Di ba? Parehas itong tinatawag na disaster risk reduction. No? DRR. Itong DRR also in Mangrawon, itong inon preparedness. And we talk about preparedness, di rin kay kon may mga forecast na. Di rin kay kon mga looming nga mga inin mga anong tawag gini? Mga weather systems. Ha? Preparedness is a constant ngan everyday dapat na ginihimo naton. It's not just for the mga LGUs, ang mga DRR koan, but dapat kada tagsa, kada pamilya may na naton disaster preparedness. Kaya labi na din ato na Eastern Visayas region, very prone kita ini. Labi na ini nga mga natural hazards. All right, so media can help communities, no? Asan ito aton pinaka-importante kay ito na ato na baroan nga prinsipyo como sang tagapagpamahayag o na-adapta rin nato na baro nato ni Yolanda response. Ang mga international organizations and UN agencies may ginagamit nila nga prinsipyo hin pagkomunikar, no? Labinan mga disaster affected nga mga areas, ang tinatawag nga communication is aid nga prinsipyo, no? Ano? Ano ni nga communication is aid? Communication is like water, shelter, medicine, food, during emergencies. So, kay kung waray ka impormasyon o komunikasyon nga sadang, no? Masyado hinka kung hinon mga survivors sa Typhoon Yolanda
can very much relate hini nga aton ginaistoryahan. All right. So government communicates journalism question. So anon karoyag signo nini. Iton mga yun sa itong gobyerno, may da responsibilidad nga magsumat, magistorya nga itong publiko kung ano itinira ginihimo. They should report accomplishments. They should explain programs. No? They should release in mga statistics, crime statistics for example, crime solutions o mga ano to dida. They should tell people about policies and services. And that is public information. Pero ha journalism, may na naton ibaliwat nga responsibility, no? Ano ini? To ask what those things actually mean, no? May mga pagsasayon, pagkaklaro pa nato nini. Di rin lang kay baga nagkukuang kita. Tatangdo ko na mga ipapasabot natin. For example, if crime is going down, for example ini, so mapakita, kay ano? Why? If arrests are increasing, so pakyana, ano na nabo, hadto nga mga kaso. So if government says communities are safer, no? Pagyana, do people actually feel ngerat safe? If an emergency says it is prepared, pagyana, how does that the preparedness hold up when an actual emergency happen? Ano? And when something goes wrong, it may accountability it may baratono nini. So diri ini nangangahulugan mga ka-community nga ang mga journalist o media kontra itong gobyerno, no? It doesn't mean we're against the police. It doesn't mean we're against the government. Dahil ini baga I don't know if it's still happening, no? Kung imang raw ka media in something baga diri in favorably o diri mo pa nga bang pamantian itong gobyerno, ano ba dana yun? So, progresibo ka, igre-redtag ka. No? So, we're not against the government. It means nga kan mga journalist o mga mamahayag may danira responsibilidad nga pagsusion, examine itong impormasyon in the public interest. Diba? In the public interest. Because sometimes, itong official statement is only the beginning of the story. No? Ini nga may statement. Now, crime prevention is more than policy. Manganing naghunahuna kita nga we need to rethink the way we talk about crime prevention. No? Crime prevention kasagaran associated with police operations. Diba? Amo iton baga aton baga nasasanayan nga baga kun aton paghimangrawan, hirmangrawan kaparte iton surapo o pagprebentar. Tama ba ini nga waray pagprevent? Pagpugong hin krimen. No? Baga kasagaran associated nga iton mga law enforcement o police visibility, mga paghalpat, mga
ginsuspitsahan nga mga nadadabin mga krimen, mga investigasyon, ba? Police visibility, pagpatrolya, law enforcement, all of these are important. All of these are important. Pero itong crime prevention is much bigger than that. Prevention nagtitikang saan o paman unta mabuti itong pulis. It begins when a community recognizes sa nga problema. Diba? It begins when somebody notices a warning sign. Nati kang ini kon palimbawan kon ano sang estudyante maaram kon hain hino an kakadtuan pangaron tabang, di ba? It begins when a parent, ito naton mga kaganak, nakakasabot that something is wrong. It begins when a teacher feels empowered to report sa nga concern. And I hope this is iniento niya na mga ginrestoryahan na. No? It begins when a community leader maaram kon papaunan no pag-respond nga intentions. It begins konan mga tao may da accurate sakto sa dang nga mga impormasyon. And sometimes it begins with the journalist asking the right questions. No? Now, let me explain what I mean iton media as an early warning system. No? Iton mga journalists are constantly listening, constantly monitoring. We talk to people, we go to communities, we attend government briefings, media conferences, we interview officials, we listen nga ditong mga teachers, namamati kita ng mga kaganak, namamati kita tikangin mga ordinaryo nga mga mulupyo. Sometimes we hear something that seems insignificant, di ba? Kumbaga, wala ito. Then another person tells us something similar. Then another. Eventually, we begin to see a pattern. We begin to see a pattern. Naroon natin eh. Again, let's mag-rewind lang kita yung kutingan to ang pagtaga Typhoon Yolanda. A survivor, in mga hours after kabaga nag-subside an typhoon, we started nga mag-evacuate. Dila pa kami mag-evacuate man na. Nagbabaktas kami didiha Maharlika Highway. Diditon may abukay nga area ti pakadto going south kan Tacloban. So at that time, pero pala ka oras. No? May danato naging kakatapo nga nag-istorya tikang downtown area han Tacloban, saying kadamo iton patay downtown. Baga una naging katapo namon diri matudtuon. Sabi ko, how come downtown? Ikaduha, the same story. Ikatulo,
validate na. So bagay amo no, we see a pattern, no? That is one of the potential strength of community journalism. So kita na andar gyapon ano baga pagka mga training nato na pagka-journalist. So we are connected to different parts of the community, no? Ano sa nga journalist may hear about the problem before it becomes a headline. Dere kay basta-basta liwat. That doesn't mean we should immediately publish an accusation, no? Dire, we verify, we investigate, we seek responses, we establish in mga facts, no? But journalism can help bring an emerging issue into public discussion. So, asin nga mga punto, mga kasangkayan ng mga community, korek naton tagan doon, nga iton mga media, nga journalist, may pagkakaiba, hindi nga mga content creators, ini nga ato na nakikita, no? Kaya, kasagaran naman kita mga social media, nga na mga gadget, no? We always kadama na ito naton mga individual o mga pamilya based on survey on Philippine Statistics Authority. Ara naton source of information, news, and entertainment. Labi na entertainment kaurog. Adi na aton mga gadget, ano? So, kaurog ito din na nakikita yung mga vloggers, ano, mga ito nga mga content creators. We have nothing against them, pero as ito media may pagkakaiba because we verify, we investigate, we seek responses, we establish facts. In other words, may da kita responsibilidad. May daliwat kita baratono na accountability. No? And that can be in properly in understood it na rito ng aton nga tanang mga sektor. Now, school safety makes this even more important kung aton ini susumahon iton papilan media. This becomes especially important kung aton imagrawon about violence din ang mga eskwelahan. I-relate natin hindi kaysa pinaka-presko pa gan pinaka-recent nga event din aton. Ang mga eskwelahan dapat ini should be among the safest places in our communities, no? Diba? Naton interview nga baga nag-viral gihap pan lolo ni lolo aton hero an San Jose school shooting. Siring niya ang akala namin, no? Pangalawang bahay na yan sa apo ko na ligtas ang apo namin sa loob ng paaralan. So schools should be among the safest places in our communities. Dida tatapon nato na naton mga kabataan, no? Dida aada iton aton ginihimo iton era obligasyon na naton mga magturutdo. Dida ginuhorma iton mga kalugringon ini nga mga kabataan, mga estudyante. Dida nagtitikang an mga inop, mga danggo an aton kabataan. So when violence happens inside school, we understandably ask, hino ang may buruhaton ito? Hino ang dandabihan ito? But there are bigger questions, mga ka-community. Ano mga pamakyana? May daba mga warning sign? May daba kung hino ang naka-notice? Was there a mechanism for reporting concerns
And I hope siguro may dala niya na mga capability in capacity building about this. So did the students know where to seek help? Were teachers na preparar ba ito naton mga magturot do? Impasabot ba, gid-informar ba ang aton mga kanganak? May na ba security protocols nga na-function? Did agencies coordinate properly? And perhaps, could something have been done before the incident happened? No? So as any, mga tinatawag ini nga mga uncomfortable questions. Pero kinahanglan nato ini pagistoryahan, kinahanglan nato ini paghingadayan. Because again, prevention is not something we should discuss only after tragedy. Ha? Dirila. Prevention has to happen before tragedy dapat. Now, kanina na-mention natin information or communication can save lives. Sometimes, gina-underestimate natin itong power of information, di ba? We think of information is something abstract. News, statistics, announcements, public advisories, no? But information can be practical, no? Makasabot kita kunhain pag-report usa nga mga hulga o threat, knowing where to seek help, knowing how to respond during an emergency, knowing what information is verified, no? Knowing what not to share. Amanit baga damit na bibiktamin ano. Kaya usahay tungod dito aton kabaga kuan ini nga mga labi na din sa social media. Forbida man mga nagba-viral kung ano lang baga. Sige lang ito aton share ito. Sige iton share. No? Dire kita baga mindful kung ano baga epekto ini. No? Basta la kay oy nagba-viral ini pag kuha na di ha adin mga marisyo adi share nga share. Diba? Combine ni ha. So knowing what not to share and knowing who to contact, no? Knowing ano nga mga warning signs nga dapat naton bantayan. Those things matter mga ka-community. And that means iton media can contribute to public safety, no? Simply by explaining. So sa naton itong dapat ginihimo, no? Ginbubuhat. We're not just informing, no? Kaya ito again, iton obligasyon, role, or iton dapat nga ginihimo iton media is not just to inform, but to educate and empower, no? When we say empower, iton aton mga intended nga audience, no? Karuyag signon nga we are providing in sakto nga sadang impormasyon nga magagamit hini nga receiver nga information, labi na ito naton audience, nga magagamit niya pag-decide, no? Like for example, itong election in time, no? May na naton tinatawag nga ano ni education, voters education, no? So usag gyapon ini nga dako o nga call iton media nga magkamayada in voters education. So we are providing in mga relevant,
mga kaangayan ng mga impormasyon nga at the end of the day, ini nga aton mga botante, kita nga mga molopyo, may ada hinsadang nga mga impormasyon, hibabroan, magagamit nato nini pagdesisyon. Whether pagpili no sa nga kandidato or inin para ito naton kataluwasan iton kalugaringon, di ba? That kalugaringon, that is empowerment. Empowerment. Okay? So, dapat gin-explicar. Hin mo opay, kansadang hiton mga mamahayag. So, not everything needs to be investigative journalism. Sometimes a clear explainer is already a public service. No? Sometimes a verified advisor is already public service. Sometimes correcting a false rumor, fact check na natin. Already public service, no? So kung makaka-notice ka ba mga fact checking. So sometimes telling people where they can get help is already public service. Among gihapon nini. Ano sa nga essence ang tinatawag naton nga communication is aid. So, ini mga kasangkayan usala ito aton baga tinguha nga somehow baga makapaangbil kita hin mga insights, makapahamtang kita hin mga kaangayan ni mga impormasyon. Ngan usang importante, journalism should not amplify harm. Kung may nananabo nga violence, the public wants images. Baka kuha nito, no, di ba? Kama ito, mga viral, didan, school shooting, pastikalan. And Taclob Digital News historically, no, were able to generate in more than 1 million siyahan nga views adto nga dinaton mismohan and aftermath tan school shooting sa San Jose. So public wants images, di ba? Mga video. They want details. They want to see what happened, no? But journalists have to exercise liwat and judgment. Just because something can be published doesn't mean it should be published, no? Dapat naton magpapakianan kita. Inni ba makakabulig itong publiko nga maintindihan ini maopay? Makakabulig ba ini pag-prevent in another incident? Makakaproteher ba ini itong mga biktima? Or are we simply satisfying curiosity? So dapat rin iton always in adaton mga pamahang-pahong iton kada usa nga mga reporter o taga-media. So responsible journalism should protect victims and vulnerable people. It should avoid unnecessary graphic material, no? So inin dapat. And it should avoid speculation. So again, we have to always be mindful ini nga klase nga mga do's and don'ts, di ba? It should be avoid speculation. Dapat ma-distinguish itong confirmed facts from allegations. And it should give context always, no? So tungod kay itong public safety should never become entertainment. Should never become entertainment. So
as in mga kasangkayan nga nasa rin kita, crime prevention is a shared responsibility. We cannot expect the police to solve every public safety problem. No? Di rila ininira. Crime prevention requires the whole community. Police, local government units, mga eskwelahan, mga magturotdo, mga kaganak, health professionals, social workers, pati ni nga aton mga faith-based organizations kung tawagon. Iton mga youth sector, business sector. No? That is why gin-demonstrate ta aton ang business sector din sa Tacloban how essential, how crucial ito no role, no? Labinahan pag-provide ng mga kinanglanon ang aton mga kabataan nga mga eskwelahan. Community leaders and the media. So, kada usahin ng sector, each one has a different role, has a distinct role. Ano sa nga magturod do may notice a change hiton behavior hino sa nga estudyante? Ang kaganak may notice something happening at home? Dapat nakakabantay nila. A social worker may identify a vulnerable family. A community leader may know about the developing conflict to community. A police officer may receive a complaint. No? And a journalist kita, media, may hear pieces of these stories. That is why community conversation matters. Community conversation matters. Prevention requires connection. And media can help create hining mga connections. I think this is one of the most important role hiton community media. Pwede kita maging tulay between government and citizens, between experts and communities, between schools and parents, between law enforcement and the public, between information and understanding. A journalist can ask a police official to explain safety procedures. A journalist can ask a school official what students do during an emergency. A journalist can ask social workers what services are available. A journalist can ask government where citizens can report concerns. And then we bring that information back to the community. That is public service. Diri kinahanglan nga sensational, diri kinahanglan nga viral, di ba? So, mga kasangkayan medyo naging halaban na kita. In closing, anaton karoyag ipahamtang nga ikita media, mga journalist na pakyanin. Ganaton mga opisyalis, mabaton. Yan ang mga panahon, we have more technology, more platforms, more information. Damo nga pamaagi na yung pag-communicate. But we still need the same thing. A willingness to listen, a willingness to speak, and a willingness to ask difficult questions. Because, again, crime prevention is everybody's concern, everybody's responsibility.
And media is part of that responsibility. Not just the police, not as government, not as a political actor, but as a public interest institution. Nga itong trabaho, pag-inform, pag-esplikar, pumakyana, ngan igsumpay, ha? Igkonektar, ngan papagbatonon, iton dapat magbaton. So perhaps the lesson yan nga mga panaayan ni nga aton karoyag igpahamtang hayo nga while it is recognized the vital essential role of media, idiliwat naton dapat ipahamtang nga labit aton mga kabaro nga we should also be serious iton aton responsibility. At the same time, ang aton na gobyerno should also understand the seriousness iton role iton media and of course iton aton publiko, no? That is why it can be a tool for preventing what happens next. That is why the media matters. That is why community journalism matters. And that is why we need more, not less, public conversation about safety, no? So, naton la, why limit, no? Kung we're doing in nga mga crime prevention program, I think it's not baga kuhan nga kung may dala naton mga suki ng mga taga-media nato, no? So we're limiting, no? And the access, labi na iton mga nagpa-practice ng mga seryoso nga dahil iton kasapit ng media. No? Kay kunan komunidad, maaram, nagiging mas andam. When communities are informed, they are better prepared. When people are connected, they are better able to respond. And when people are willing to speak, di ba? Problems have a better chance nga ma-address sano pa man maging trahedya. No? Di ba? So, mamapay nga gabi, Sir Misaya, sa Kuya Roel Montes. This has been Community Matters Friday edition. Dinigapon na Taglob Digital News or TDN. I want to leave you with this thought tonight, mga ka-community. Crime prevention does not begin with the rising. Hiton mga Crime Prevention Week ng mga kuan. It begins with awareness. It begins with information. It begins with conversation. And sometimes it begins with one media or journalist asking one difficult question. What happened? Kay ano? Could we have prevented it? And what are we going to do about it? O payagami, hinay kita nga tanan and remember community matters. Again, thank you and God bless us all. Happy weekend, mga kasangkayan.